Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक 30 लिखा ही पारना जो मन को मन के पछे पछे आवृत्ति करिवे। मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मतिर्न कृष्णे सतो वा परतो वा मिथो अभिपद्यते गृहव्रतानाम् मिथो अधिपते गृहव्रतानाम् अदान्त गोभी विसता तमरीशम् अदान्त गोभे विशता अमृतम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम् मतेन कृष्णे परतः सतो वा मतेन कृष्णे परतो सुतो वा मिथो विपद्यते गृहव्रतानाम् मिथो अधिपद्यते गृहव्रतानाम् अदान्त गोभी विसता तमिश्रम् अदान्त गोभे विशता तमिश्रम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम् मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मतेन कृष्णे परतो सुतो वा मिथो विपद्यते गृहव्रतानाम् मिथो अधिपद्यते गृहव्रतानाम् अदान्त गोभी विसतात्र मिश्रम् उदान्त गोभे विशता तस्मिन् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। मतेन कृष्णे परतो सुतो वा मिथो अभिपद्यते गृहव्रतानाम् मिथो अभिपद्यते गृहव्रतानाम् अदान्त गावे विशता तमिश्रम् अदान्त गोभी विसतात्र मिश्रम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम् मतिर्न कृष्णे परतस्वदेवा मतेन कृष्णे परतो सुतो वा मिथो अधिपद्यते गृहव्रतानाम् अदान्त गोभीर्वसता तमृषम् अदान्त गोभे विशता तमिश्रम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। मतेन कृष्णे परतो सुतो वा न पद्योदिति गृहव्रतानाम् अदान्त गोभे विशता तमिश्रम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। शब्दानुवाद श्री प्रहलाद उवाच प्रहलाद महाराज कहले मतिः प्रकृति प्रकृति न केबेबी केबेबी मुहे नुहे कृष्णे कृष्णे भगवान कृष्ण प्रति भगवान कृष्ण प्रति परतः परतः अन्यଙ୍କ उपदेशରେ अन्यଙ୍କ उपदेशରେ स्वतः स्वतः ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ବା ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମିଥଃ ମିଥଃ ଯୌଥ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯୌଥ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଭିପତ୍ୟତେ ଅଭିପଦ୍ୟତେ ବିକାଶିତ ହୁଏ ବିକାଶିତ ହୁଏ ଗୃହବ୍ରତାନାମ୍ ଗୃହବ୍ରତାନାମ୍ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟକ୍ତ ଆସକ୍ତ ବିଷୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଦାନ୍ତ ଅଦାନ୍ତ ଅସଂଯତ ଅସଂଯତ ଗୋଭିଃ ଗୋଭି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶତାମ୍ ବିଶତାଂ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତମିଶ୍ରମ୍ ତାମିଶ୍ରମ୍ ନାରକୀୟ ଜୀବନରେ ନାରକୀୟ ଜୀବନରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ପୁଣି ପୁଣି ପୁନଃ ପୁନଃ ପୁଣି ପୁଣି
चर्बित 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 चर्पणानाम चर्पणानां चर्पणकारी। चर्पणकारी। अनुवाद प्रहलाद महाराज उत्तर देले असंजत इंद्रिय विशेषज्ञ व्यक्ति माने अंधकारमय नरकरे प्रवेश करी बारंबार चर्बित वस्तु को चर्पण करନ୍ତି। सेमानकर मति केबे हेले अन्यमानक उपदेशरे निजर प्रचेष्टारे किंबा उभयंकर मिलित चेष्टारे कृष्ण काडକୁ धावित हुए नाही। प्रभुपाद भावार्थ जय श्री प्रभुपाद। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ମତିର୍ନ କୃଷ୍ଣେ ପଦ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ତଥାକଥିତ ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରି ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ବିକୃତ ଧାରଣା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିରନ୍ତର କୃଷ୍ଣକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ମତିର୍ନ କୃଷ୍ଣେ ଭଗବତ ଗୀତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ 55 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭକ୍ତ୍ୟାମାଂ ଅଧିଜାନତି। ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ଜାଣି ହୁଏ। ତଥାକଥିତ ରାଜନୀତିବିଦ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ କଳ୍ପିତ ପୁରୁଷ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ରାଜନୀତିମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଚିତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ଭିନ୍ନ। ଯଦିଓ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ପରମ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ, କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚରଣାନାମ, ବାରମ୍ବାର ଚର୍ବିତ ବସ୍ତୁଙ୍କୁ ହିଁ ଚର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତିବିଦ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତଗଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହବର୍ତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୃହବ୍ରତ ଏବଂ ଚର୍ବିତ ଚରଣାନାମ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟବକ୍ତିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଶରୀରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସବିଶେଷବାଦ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ନାମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସର୍ବଦା ଜଳ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଗବତ ଗୀତା 2 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସତ୍ତ୍ୱାନାଂ ତୟା ପ୍ରଭୂତ ଚେତସାଂ ବ୍ୟବସାୟିତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ସମାଧୌ ନ ବିଧୀୟତେ। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁଖରେ ଏକାନ୍ତ ଆସକ୍ତ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିବେକ ବର୍ଜିତ ମୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସମାଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠା ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ ସୁଖ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପଥରେ ନିଷ୍ଠା ପରାୟଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଭଗବତ ଗୀତାର ମର୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଦାନ୍ତ ଗୋଭିବଶତା କ୍ରମିଶମ୍, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ନାରକୀୟ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ନିଏ। ଋଷଭଦେବ କହିଛନ୍ତି, ମହତ୍ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମହାଉ ବିମୁକ୍ତ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମହତ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭଗବତ ଭକ୍ତ। ମହାତ୍ମା ନାମ ଆସ୍ତୁ ପାର୍ଥ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ମାଶ୍ରିତମ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ଭଜନ୍ତ୍ୟ ମନସ୍ୟ ମନସୋ ଜ୍ଞାନତା ଭୂତାଦି ମଳୟମ୍। ହେ ପାର୍ଥ, ଦେହମୁକ୍ତ ମହାତ୍ମାଗଣ ମୋର ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ସର୍ବଭୂତର କାରଣ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ଜାଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା 9 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଯିଏ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅନୁଗତ ନହେଲେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଜ୍ଞପ୍ତ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଜଡ଼ ଜାଗତିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚର୍ବିତ ଚର୍ପଣକାରୀ। ଜଡ଼ ଜାଗତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସାଧନା କରିବାରେ କେହି ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତ ଧରି ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ ବା ମହାତ୍ମା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମତିରେନ କୃଷ୍ଣ ପରତୋ ସତୋ ମିଥୋ ବିପଦ୍ୟତେ ଗୃହବ୍ରତାନାଂ
अदान्त गोभी विसंतात विश्वं पुनः पुनः चर्वित चरवाणानाम। प्रहलाद महाराज उत्तर देले असंजत इंद्रिय विश्वासक्त व्यक्ति माने अंधकारमय नरकरे प्रवेश करी बारंबार चर्बित वस्तु चर्पण करନ୍ତି। सेमानकर मति केभेले अन्यमानक उपदेश रे निजर प्रचेष्टा रे किबा उभयंकर मिलित चेष्टा रे कृष्ण आड़कू धावित हुए नहीं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले जयपति स्वामी के नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी मुखम करोति वाचालं पंगुं लघयति गिरिं। हरे कृष्ण। आज होची पवित्र नृसिंह चतुर्दशी बा भगवान नृसिंह देवଙ୍କର शुभ आविर्भाव तिथि। आपण माने जानिछंती भगवानଙ୍କର अनेक अवतार अछि। पुरुष अवतार, बला अवतार, अंश अवतार, अनंतर अवतार, विभिन्न प्रकार अवतार अछि। ब्रह्म संहितार ब्रह्माजी कहले कोन रामादि मूर्ति सुकालनीय मान तिष्ठा नाना अवतार भुवने सुखी नकर भुवने सुखी नाना अवतार राम आदि मूर्ति सु राम को नाम कहले तापर आदि कहले आदि माने इत्यादि ओडिया रे बहुत प्रकार अवतार भगवान को अछि। ता भितर भगवान को नृसिंह देव को अवतार होजी गोटे अवतार। आज होजी नृसिंह देव आविर्भाव कहिना भगवान कृष्ण होउछन सब अवतार रो मूल। से होउछन अवतारी। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय 28 श्लोक रे कहले कोन एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोका हृदयन्ति जुगे जुगे। एते चांस कला अंश विभिन्न अवतार रहिछथि। ता भितर कृष्ण कृष्ण होउछन ताकर मुख्य। कृष्ण को थारु ए अवतार सब बाहर छथि। तेनु सेही भली हमर नृसिंह देवकर दीटा पार्ट गोटे होउची हमर ताकर कहानी गोटे होउची तत्व। प्रहलाद महाराज एवं नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु ए तीन जन मुख्य चरित्र होउछन्ति। तीन जन चरित्र को नेकी नृसिंहदेवकर चरित्र रहिছে। भक्त भगवान आ तांको भितरे जने बसले किए खलनायक विलियन से सब भगवान कर पार्श्वदा। रावण भी भगवान, हिरण्यकशिपु भी भगवान कर आ हिरण्यक्ष भी भगवान कर। आमे पार्श्वदा ही करबानी भगवान कर। तेणु ए जो श्लोक आज प्रहलाद महाराज कहउछन्ति तांको पिता को जे पुनः पुनः चर्बित चर्वण आपण बुझी परिबेन कृष्ण को बुझी परिबेन कारण आपण सांसारिक मोह सांसारिक भोग रे माति छन्ति आपण बुझी परिबेन। ए श्लोकर पृष्ठभूमि कोठ आसिला आमे ता से विषय रे दीटा पार्ट रे आलोचना करिया। प्रथम होची श्लोकर पृष्ठभूमि, द्वितीय होची एथुर शिक्षा कोन कहिना आमे प्राय भक्त माने एठी अछन्ति। तेणु भक्त माने गल्प आकार रे तो जानू सब बेले किंतु तत्वटा किसी जानवर अच्छे से विषय जदिव मोर कौन से विषय अधिकार नहीं तथापि चेष्टा करने कथा आपण मान आशीर्वाद वरिष्ठ वैष्णव मान अच्छा। गोटे हूँ सप्तम स्कंद भागवतम सप्तम स्कंद। षष्ठ स्कंद रे हमर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की दीटा प्रश्न पचारे। शेष दीटा प्रश्न पचारे। गोटे प्रश्न हूँ कौन भगवान समस्त प्रति सुहृद हेले समस्तर सुहृद हेले समदर्शी हेले बेले बेले देखा जाए से देवता मान कौन देवता और असुर मान भीतर पातर अंतर करती। देवता मान सपोर्ट करती, असुर मान निधान करती। सी गोटे प्रश्न पचारे। आ गोटे प्रश्न पचारे शिशुकाल जी जन्म कृष्ण विद्वेषी हेले किपरि साजुज मुक्ति लाभ कला। आमर जो चरित्र नृसिंहदेव चरित्र ये द्वितीय प्रश्न रु आरंभ होइछन। प्रथम विषय टिके कहि दउछु भगवान सबले समदर्शी। आपनकर गोटे मार चारिटा पिला अछि जन को ज्वर हो माँ कौन कर आज घरे कौन गोटे भल बंधु बांधव आसछन कौन नहीं आसछन भल प्रसाद किसी नहीं आसछन माँ दउछन कहीं दउना सी कौन तार शत्रु ना तार मित्र प्रकृत में कल्याण कर कहीं ना जदि ये प्रसाद पाइब ताले आर देह आहरी खराब हो 2 दिन भल हवा जगह आहरी 8 दिन लगे कि पिला बुझीपारे से कथा सेमती आम जड़ चक्षुरे आम बुझीपारू कहूँ भगवान शत्रु असुर मान कि भगवान प्रकृत में सुहृद कहार
भगवान शत्रु नुहति काହାର भी मित्र भी नुहति भगवान। तेणु शिशुपाल कृष्ण विदेशी हेले किपरि साधुज्य मुक्ति लाभ कला गोटे प्रश्न पचारे आपण ये आर पूर्वाभास होउछि आपण जानिथिबे आमर जो चारि संप्रदाय रु कुमार संप्रदाय अछंती कुमार संप्रदाय आचार्य होउछंती चारि कुमार किए सनत सनातन सनत कुमार ब्रह्मांकर प्रथम चारि मानस पुत्र से शिशु अवस्था सब रोते उल्लग्न अवस्था आयुष कोटि कोटि वर्ष आयुष तथा से शिशु अवस्था रोते सी थे कौन कर एत शक्ति था साधन बल थे विष्णु लोक जा गोलक वृंदावन नुहे वैकुंठ लोक जाइए द्वारपाल अच्छा जय विजय दुई जन द्वारपाल अच्छा द्वारपाल कम कौन जी पशु धरवे आमर सिक्यूरीटी गार्ड धरी पकाउछन्ती बॉर्डर रे पशिगला माने पाकिस्तान इंडिया चाइना से धरी पकाउछन्ती से भगवान का लोक वैकुंठ लोक रे सेठी कोन धरिबे द्वारपाल धरले ताकू अरे चारटा धरी थांते आउ के ब्राह्मण हेइथांते कोन हेइथांते देखथांते चारटा नंगला पिला पशि आइले से कोन जानि छन्ती माने ब्राह्मण ऋषि मानक श्रेष्ठ सबुठ श्रेष्ठ बोली जानि नाहंती जेतले धरिले ताके पाखे अपराध हो जाइछि एवं ताकू से अभिशाप प्रदान करछन्ती जे भगवान कर एटा होउछि भगवान कर नित्य लोक जोठी देवसा नाही ईर्षा नहीं किसी नहीं से देवसा करुच तुम मैंने देश करुच मैंने रोकुच भगवान को दर्शन पाई तेणु तुम जो राक्षस प्रवृत्ति काढ़ुच मर्त्यर बुद्धि काढ़ुच तेणु तुम मर्त्य को राक्षस हो से दी जन आसुच्च कौ रूप भगवान आसुच्च भगवान जो आसुच्च भगवान को लीला ना भगवान नित्य पार्षद जो मैंने से त्रिगुणातीत सत्व रज तम कौन गुण स्पर्श करे ना सत्व सुख गुण सब था त्रिगुणातीत अवस्था था से कौन ये काम करेंगे चिन्ह पारे क्या आम भाई आम चिन्ह पार तेणु से भगवत इच्छा हो कहीं हूँ जना पड़ो भगवान कहीं इच्छा कर भगवान पाखे कांदी देखूँ आम आप दूर हो ऋषि मैंने अभिशाप देदे से भाई जे भगवान किसी करेंगे भगवान कहले ना ना मोर ब्राह्मण मैंने होती मो श्रेष्ठ निज श्रेष्ठ तेणु मुझे करें बर्तमान तुमको जीवा पड़ो सब कहले गले पुणी फेरबू के ना दीटा कंडीशन जदि तुम मोर मित्र हिसाब से जीव ताले 7 जन्म पर फेर जदि शत्रु हिसाब से जीव ताले 3 जन्म पर फेर ये गोटे शिक्षा आम नबार अच्छी भक्त केते व्याकुल भगवान पाए जेकोसी परिस्थिति से भगवान को छाड़ा के चाहे यहाँ आम शिक्षा से कहले शत्रु हो पचे 3 जन्म आसू 7 जन्म किए अपेक्षा कर आम मित्र दरकार नहीं आप मित्र हवा आम शत्रु हो पचे कि 3 जन्म कौन आउ जदि कौन करा पड़ो आम गोटाए जन्म पलि आसू जब भगवान कहले ना आउ कंडीशन ना से 3 जन्म तापर सी आसिले भगवान का पार्श्व साधारण रुहत ना सी आसवे जो निश्चय किसी शत्रु हिसाब से आसवे से भाया शत्रु होगी आसवे आम भाया ना जो सी कृष्ण कले ये आम कले सी एमती गपिवा आम भाया शत्रु सी नुहत किए जाड़ जगतिक शत्रु नुहत सी भाया शत्रु हवा दरकार तेणु से भाया व्यक्ति को आधार करके आसवे तेणु क्या आधार करके आसवे कश्यप और दीप्ति कश्यप मुनि सेमती शक्तिशाली थे ना कहीं देवता मान पिता किए कश्यप सी देवता मान पिता होती सी भी राक्षस मान पिता केवल माता 2 जन दीप्ति आउ अदिति दीप्ति माने कौन दीप्तिर गोटे आक्षरिक अर्थ हूँ डुआलिटी आदिति माने अचल पूरा तेणु से देवता मान माँ हो गले 2 भौणी हेले भी दीप्ति जी डुआलिटी जहाँ पाखे रहा सी गले कौन असुर मान माता हो गले तेणु बहुत असुर तो आसते बर्तमान हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष जय विजय आसले जो आसले सब सिम्पटम्स आप देखिए ता भितर आम शिक्षा अच्छी दीप्ति माने स्वामी कश्यप सहित मिलन संध्या समय नवेदन कले जोटा कि शिक्षा गोटे संध्या समय ये सब जिन करवा कथा नहीं गोटे आचरण साधारण आचरण समाज तेणु से गोटे उदाहरण दिहला किंतु कश्यप मुनि से स्तर नथिले दीप्ति राक्षस मानकर असुर मानकर माता हेले भी सी भी से स्तर में नथिले से स्तर बहुत ऊपर किंतु आमको लोक शिक्षा निमित्त ये सब कर आसिले कौन है 2 जन जन्म हेले जहाँ केमी पृथ्वी झड़ है ये अग्नि वर्षा है रक्त वर्षा है एमती सब है जना पड़गला किए गोटे आसीगले सब सिम्पटम्स आसीगला जानीगला सी जहाँ जन्म हेले बड़ है आप जानते हिरण्यक्ष केमी पृथ्वी माता को धरिक उठूला से भगवान वराह अवतार ने वराह अवतार नहीं कौन कले बध कले जो बध कले हिरण्यकशिपुर स्टोरी एवं आरंभ है सी सब लगिला 2 जन जाक जोड़ जाला भाई थे
ଯଦିଓ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଜାଁଳା ଭିତରେ ବଡ଼ ସାନ ଥାନ୍ତି ନା, ଯଦିଓ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସାନ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁରେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। କହିଲେ ସେ ବରାହ ରୂପରେ କିଏ ମାରିଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାରିଛି। କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଦେଶୀ, ଆମ ରାକ୍ଷସ କୂଳର ଅସୁର କୂଳର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅନୁଭବ କଲି। କେମିତି ଅନୁଭବ କଲି ନା ମୋ ନିଜ ଭାଇଟାକୁ ସେ ମାରିଦେଲା। କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଖେଳିଥାନ୍ତା ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ, ନ ଖେଳିକି ତାକୁ ସେ ମାରିଦେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରାଗ ପ୍ରବଳ ହେଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ହେଇଗଲା। ଅସୁର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ମତିର୍ନ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ଲୋକମାନେ କେବଳ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ନା, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଥିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଏଥିଷ୍ଟ, ଆସ୍ତିକ ଏବଂ ନାସ୍ତିକ। ନାସ୍ତିକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାହାରିଗଲେ, ସ୍ଲାଇଡ୍ରୁ ବାହାରିଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଝିରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାକଥିତ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମାବେତ ଯୁଯୁତ୍ସବ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୋଉ କାଳରୁ କୋଉ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, କାହିଁକିନା ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ଆଜି ବି ଅଛି। କେତେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସବୁ ଯାଇକି ସେଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଶରୀର। ଇଏ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଲେଖିଦେଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଷ୍ୟଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସିଏ ପରମ ନାସ୍ତିକ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ବିଦ୍ୱେଷୀ ହେଇଗଲେ। କିଏ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଲା ପରେ ସେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରାଗେଟ କରିଗଲା ତାଙ୍କର ଜିନିଷଟା, ସେ ସେଠୁ ବାହାରିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହିରଣ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସୁନା। ସୁନା ମାନେ ଧନ, କଶିପୁ ମାନେ କୋମଳ ସେଜ ମାନେ ନାରୀ, ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର ଆଉ ଭୋଗ ଦରକାର, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟାଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଥିଲା, ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କରୋନା ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବେ। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ କରିବି। ଗୋଟେ ଅଭକ୍ତ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ତଳ ଲେବୁଲରେ ରହିବ, ଭକ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କେବେ ସମାନ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟା କଲା, କାହାକୁ ତପସ୍ୟା କଲା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଲା? ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ। ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ସିଏ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତାର। 100 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ, 100 ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ଇୟର, 100 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ଦେବଗଣରେ 100 ବର୍ଷ ସିଏ ତପସ୍ୟା କରିପାରୁଛି, ଏତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା। ସିଏ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନା, ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ। ତାମାନେ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ବି ତାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାହାରିକି, କିଏ କହିଲେଣି ଶିବ ବଡ଼, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶିବ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ସଦାଶିବ ହେଲେଣି, କିଏ କହିଲେଣି ସେ ବାବା ବଡ଼, କିଏ ସେ ମାତା ବଡ଼, କେତେ ପ୍ରକାର ବଡ଼। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବଡ଼ କହିବାକୁ କେହି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି, କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କହିବାକୁ କେହି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବି ଥିଲା ଏଇଟା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିତାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ଅନାଦି ରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ। ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ସଚିତାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ, ସବୁ କାରଣର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ତପସ୍ୟା କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ମୂର୍ଖତା ତାର। ଅସୁର ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ସାଂସାରିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜିରୋ, ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଷ୍ଣୁକୁ ସାନ କରିକି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବଡ଼ କରିକି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଛି। କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା, କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆମର 4 ମୁଣ୍ଡିଆ, କୋଟି ମୁଣ୍ଡ, କୋଟି ଲକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବ୍ରହ୍ମା, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ, କୃଷ୍ଣ ଜଣେ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲା କୋଉଠି? ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତରେ। 100 ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ଇୟର୍ସ, 100 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ସେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତପସ୍ୟା କରିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତା ଶରୀରର ସବୁ ହାଡ଼, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଜାଗତ ପ୍ରାଣ ଥିଲା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅନ୍ନଗତ ପ୍ରାଣ। ଅନ୍ନ ନହେଲେ ଆଜି ଉପବାସ, ତଥାପି ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ଚଳେଇ ନେବାର ଅଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ହାଲତ ଖରାପ। ଏସିଡିଟି ରହିଲେ ବାନ୍ତି, ନହେଲେ କୋଉଠି ପଡ଼ିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ଯାହା ହେଲେ ହବ। ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ତାର ସେତେବେଳେ ମଜାଗତ ପ୍ରାଣ ଥିଲା, ତାର ମଜାରେ ପ୍ରାଣ ରହିଲା।
से भीतर तार गुल्म गछ पत्र सब उठीगले गोटे तार तपस्या सब बल अच्छी ना नास्तिक देख गोटे जड़े आटम बम बाहर कर भल लोकटा भावुन जड़े मिसाइल बाहर कर भल लोकटा भावुन कि तार बुद्धि अच्छी ना ऑस्टेरिटी अच्छी तपस्या किसी पाखे अच्छी जिते बाहर कर बुद्धि किसी लगुच सी विनाश पक्षर हो पचे गोटे चोर गोटे एक नंबर चोर हो लोक हिसाब से भल कि समस्ते कहते चोर ना नहीं भल किए कौन कितु तार बुद्धि अच्छी ना केते पुलिस की बुले दूसरी सी तपस्यार बल में ब्रह्मा बाध्य होकर आसिक भृगु वशिष्ठ आदि मुनि की धरिक आसी नारद आदि धरिक पहुँचले बाबा कौन कह कहीं ध्रुव लोक पर्यंत पूरा अग्नि व्यापी गला तो तपस्या फल जीव जगत पूरा नष्ट हो मो सृष्टि तेणु तू कौन कहूँ कह से कौन कला द्वितीय मूर्खामी कला कौन कला ना मागिला जे मते अमर कर दियो से जानी ब्रह्मा निजे मरती बोली भगवान भगवत गीता कौन कहले सहस्र युग पर्यंतम अरण्य ब्रह्मण्य विद सहस्र युग पर्यंत ब्रह्मा बंचती सहस्र युगर हिसाबटा एत लंबा से हिसाब तो करी परिबे केते वर्ष ना सत्य त्रेतया द्वापर कली ये 1000 थर आसीबो केते होउछ 43 लाख वर्ष इंटू 1000 ब्रह्मांडर हूँ 12 घंटा सेमती हूँ राति हूँ से ब्रह्मा से अनुसार 100 वर्ष बंच सेटा नेक्स्ट टू इमोर्टाल भाविबा अमर पाखापाखि बोली किसी गोटे आम हिसाब तो अमर कौन जानी ना तेणु अमर पाखा बोली किसी जान सेटा भाविला ब्रह्मा होती अमर तेणु ब्रह्मा कहले अरे मूर्ख तू मागू जे मुझे तो निजे मरे तोते कौन देवी से कहले गोटे काम कर ठीक अच्छे ताले गोटे काम करूँ मत गोटे एमती वर दिंतु आपणकर सृष्ट कौन प्राणी द्वारा मुझे मरबी दिन में मरबी राति मरबी अस्त्र मरबी शस्त्र मरबी भगवान कौन कहले कथा किंतु भगवान नृसिंहदेव जो बध कले हिरण्यकशिपु कौन कले ना ब्रह्मा जन शुद्ध भक्त ना कथा भावी आम भाया बापा लोन नहीं पुओ कौन कौन बापा तो नहीं सी तो गलानी मत मोटू कहीं आस जाओ कि भगवान केते श्रद्धालु भक्त मान कहले जहाँ ब्रह्मा मोर गोटे श्रेष्ठ भक्त वर दे रखिए रखिक मारिया भगवान कौन गोटे असंभव जिन किसी भगवान कौन कले मारे जो वध कले से कौन कले कौट मारे नरसिंह रूप में आसले ब्रह्मांडर सृष्ट जीव से नुहति ना दिन में मारे ना रात मारे खेल खेल टाइम नहीं ठीक संध्या बेलू जंक्शन टाइम संध्या बेले मारे कौटी ना पृथ्वी रे मारे ना आकाश रे मारे जंघ ऊपर मारे ना अस्त्र रे मारे ना शस्त्र रे मारे नखरे चिरीदेले ये अस्त्र नुह कि शस्त्र नुह कौन सी ना घरे मारे ना बाहर मारे कौट मारे घर बाहर मझी जगह कौटा दुआर बंधे मारिदे खेल खेल किंतु सी बुझी पारानी से ब्रह्मा को वर चाहिए किंतु बिना से भगवान कौट आसिले स्तंभर आसिले जो खुंटा स्तंभ स्तंभर आ गोटे ये हूँ ना कौन गर्भ स्तंभ को फटे भगवान बाहर को जो अनौंट प्रहलाद महाराज से पचारे से कौन अनौच तो भगवान से तो विष्णु से अच्छा प्रहलाद महाराज कौन कहले हाँ से कहीं सी तो सबुआड़े भगवान को दर्शन कर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीहस्तनी सुनिचैव सोपाके च पंडिता समदर्शिनी पंडिता जी समदर्शिनी समस्त भितर से भगवान को देखिए सबू जगार देखिए जो स्तंभ कहीं न देखिए सब जाए गदा प्रहार कला भगवान प्रहार फटे बाहर स्तंभ को एत बड़ शब्द है जे भौतिक दुनिया टपिक से ऊपर लोक से शब्द गला समस्त विचलित हो गले ये कौन है कौटू शब्द आसला एवं से स्तंभ भर स्तंभर आउ गोटे हूँ अर्थ हूँ गर्व माने गर्व को भांगिले कहार गर्व को हिरण्यकशिपुर गर्व को भगवान भांगिले स्तंभ को फटेवा अर्थ है तार आउ गोटे अर्थ हूँ हिरण्यकशिपुर गर्व को से भांगिले तापर ब्रह्मा तपस्या करके तो वर पाइला वर पाई से उत्पात है कौन कौन उत्पात कला ना प्रथम शत्रु होती किए असुर मान देवता देवता को धरला कहला यही सब यज्ञ करके विष्णु को शेयर देकी बलटा को बढ़ाऊँ तेणु आपको आग मुनि ऋषि गोटे गोटे पिटला ब्राह्मण को बाड़ेला गोविंद गाभी एवं इंद्रिय मान जी सुख प्रदान कर गोविंद गोविंद आदि पुरुषम तम भजा
ତେଣୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡେଇଲା, ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କାହାକୁ? ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ। କହିଲା ଇଏ ସବୁ ତାକୁ ସେୟାର ଦଉଛନ୍ତି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ତେଣୁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କଲା ନା, ସେ ତ ଭୟରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭୟରେ ସେ ସବୁ ଲୁଚିଲେ। ଦେବତା ମାନେ ଯିଏ ବି ଧରା ପଡିଲେ ସବୁ ଧରି ଆଣିଲା। କହିଲା ସେ ତମେ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହବ, ଗାର୍ଡ ଲଗେଇ କହିଲା ଯେମିତି ନ ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେବାରେ ଲଗେଇଲା। କୋଉ ସେବାରେ ଲଗେଇଲା ନା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା ତୁ ମୋ ପରିବା କାଟିବ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ଘୋଡାଶାଳ ଯୋଗେଇଦେଲା। କହିଲା କେହି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେନି। ସିଏ ସବୁ ସେମିତି ଖଟିଲେ, କାରଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଇଏରେ ଖଟିଲେ। ତାପରେ ତା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସିଏ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ବର ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ଆମର ଜିନା ହାରାମ କରିସାରିଲାଣି, ଏ ଅବସ୍ଥା କଲାଣି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ବ୍ରହ୍ମା ସେ କହିଲେ କଣ କରିବା, ମୁଁ ତ ଦେଇଦେଇଛି, ନ ଦେଇଥିଲା ଆଡେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦେଇଦେଇଛି ବରଟା, ଯିବା କୁଆଡେ? ଗଲେ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ କେବେ ପାଆନ୍ତିନି ନା। ଆମର ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କ୍ଷୀରସାଗର ଇଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆବାସ ଅଛି। କ୍ଷୀରାବ୍ରତ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବାସ ଅଛି। ସେଇଠି ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତାକାର ଭୁଜଙ୍ଗ ଶୟନ, ଏମିତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ଅଛି କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କେବେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଇଲିଜିବଲ ନୁହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେଖା ପାଇବାକୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଛାଡନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମାନେ ଆମ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ କୁହ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ। ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଭୀ ଆଉ ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ତାର କାମ ବାକି ଅଛି। ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସିଏ ହଉଛି ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ, ସିଏ ସେଇଦିନ ଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯିବି, ତମେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଯାହା କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯିବ, ଯାଅ। ସେ ସବୁ ଯାହା ହଉ ମାଡ଼ ପିଟି ଖାଇକି ଥିଲେ, ଲୁଚିକି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଇକି ଫେରିଲେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ କହିଲେଣି ମାନେ ହେଇଯିବ, କାମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କୟାରୁ, ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାଁ କୟାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ଯାଇଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, କୟାଧୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଅଲରେଡି ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ। ଦେବତା ମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ତାର ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ମହାଭାଗବତ କେମିତି ହେଇଗଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମହାଭାଗବତ ନା। ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ବୟ ବୟସନ୍ତି ବୟମ, ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଭିତରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଜଣେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହୁନୁ, କେହି ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଜାମିଳ ଚରିତ୍ରରେ ଯମଦୂତ ମାନେ ବି ମାଡ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ମାଡ ଖାଇକି ସେଠି କହିଲେ ତମର ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରି ମାନୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଗୋଡେଇଲେ, କହିଲେ ତମକୁ କେତେବେଳେ ଆସିକି ବାଡେଇବେ, ତମେ କିଏ କହିଲ? ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ତମେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେମିତି କୁହନି। ଆରେ ଭଗବାନ ମୁଁ କେମିତି ହେଲି? ସିଏ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ସିଏ କେମିତି ଆମକୁ ଦେଖେନି, ସେ ଭଗବାନ ଶୁଣିଛି ଏମିତି ବୋଲି। ଆଉ ନା ତମେ କଣ ଭଗବାନ ଜାଣିଛ, ଆଉ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ 11 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଛଡା। ସେତିକିବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ୍ର, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେଲ୍ଫ ମାନିଫେଷ୍ଟେଡ ସ୍ୱୟଂ। ନାରଦ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଆପଣ ହିସାବ କରିଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦଙ୍କର ବି ଅନେକ ବୟସ। ଶମ୍ଭୁ ଶିବଜୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଜାଣିଥିବେ? ଯିଏ ବି ଭୀଷ୍ମ, ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ? 400 ବର୍ଷ। ଭୀଷ୍ମ ମହାଜନ ହେଲେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ହବାକୁ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲେ। ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି କହନା, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ କର। 400 ବର୍ଷର ଶରୀର, ମୁଁ କେବେ ବୁଝିପାରିନି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି। ତୁ ପିଲାଟା ଏତେ କଥା କଣ କରୁଛୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ କରିଦେ, ପଳା। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ, ନାରୀ ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ, ସବୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ମହାଜନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯମରାଜ କେତେବେଳେ? କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ ମହାଜନ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ 5 ବର୍ଷରେ ମହାଜନ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଅସୁର ବାଳଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କେବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଦେଲେ? କେତେ ବୟସରେ ଦେଲେ? 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିଏ ବଡ, କିଏ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷରେ ସେ ମହାଜନ। ବାକି ଯୋଉ 11 ଜଣ ମହାରାଜ, ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ, 400 ବର୍ଷର। ବାକି ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ। କୁଆଡେ ଜନକ ମହାରାଜ ତ ସେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ଥିଲା? 1,00,000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ।
तामाने मिनिमम सी 50-60 हजार वर्ष महाजन सी महाजन 5 वर्ष प्रहलाद महाराज महाजन हो गए हमारे प्रहलाद महाराज कौ स्तर भक्त आ नृसिंह से आसिले आ कौन आम आसुन नृसिंहदेव आम एत प्रार्थना कर सका नृसिंह स्तुति गाई पूरा ये तेणु गर्भवती थे हिरण्यकशिपु तपस्या करते हाँ आम आलोचना करें कहीं सी गर्भरे आसले आ गोटे कथा भागवतम नहांती किसी किसी जगह शुणा मिलनी मुझे शास्त्रीय प्रमाण ये जानी जो प्रथम कह गर्भवती हवा पूर्व हिरण्यकशिपु थे तपस्या कर आउ थे जाइए मो रुणा को तपस्या कर देवता मैंने जानले ये यही उद्देश्य तपस्या कर शत्रु हम तेणु ताको डिस्टर्ब करवा से कौन कले ना से चारिपटे आसिक विष्णु 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय शांताकारम महाभुजम एमती करके चारिड़े बुलिले तो ये कान गोटे तपस्या के सैलेंट हेल्ले सीना किसी कर तो सैलेंट किसी ना चारिपट जगह एनवायरमेंट पूरा माने पाटी तुंड खाली से विष्णु 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 रे चलछि ये सब पळे आसला ना आसी घरे भी रागी चारिड़े जने तो गोटे आमे गोटे कि गोटे फिल्म गीत सुनि देछि दिन सारा बहुत खुशी भल लागे ये सेम घरे से विष्णु 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 लागे से ही समय प्रहलाद महाराज गर्भरे रहिले क्या गर्भरे कया दुख गर्भरे रहिले बोले एटा गोटे शास्त्रीय समर्थन के दूर अच्छे मुझे जानी श्रवण कर गोटे जगह शुणी ये कहूँ कंपेयर कर शास्त्र सहित तेणु से विष्णु विष्णु है आरे भी कयाधवी धार्मिका महिला थे ना से आसिले जो चली जाइए देवता मैंने धरिकी नहीं जाऊँ क्या कयाधवी नारद मुनि बाटर देखा अरे तुम स्त्रीटा को देवता मैंने स्त्री लोक धरिक कौन नौ ना आप जानना महर्षि ये होती ये हिरण्यकशिपुर स्त्री आ गर्भ सी तो असुर तपस्या करमको मार ये भी गोटे असुर रखी जाना गर्भरे तुम आपको मारदेवा नारद मुनि कौन करते हे सी हूँ महाभागवत भगवान श्रेष्ठ भक्त सी गर्भरे अच्छा छाड़ दिया असुर होते कौन पचार नमी केमी श्रेष्ठ भक्त से तो जन्म है देख केमी जन्म न पिलार जात केमी जान केते कथा पचार देवता मैंने कौन कह सांगे सांगे कयाधम से छाड़दे परिक्रम कर दंडवत प्रणाम करदे कयाधम जो महा यही हूँ देवता और असुर मान फरक देवता माने साधु शास्त्र गुरु तीन टा जिनस दृढ़ विश्वास फार्म फेथ सब करते राक्षस मैंने क्या विश्वास करेंगे निजुक्त करेंगे 50 थर भावे यही हूँ कयाधम छाड़दे से नारद मुनि वर पाइले जो मो स्वामी न आसिया पर्यंत शिशु न हो मोर तापर आसले प्रहलाद महाराज आसिले समय क्रमे शिक्षा दि जाए किए शिक्षक किए षंढ और अमर्क शुक्राचार्य किए असुर मान गुरु थे सी गोटे गुरुकुल खोलते आज जमी गुरुकुल स्कूल आश्रम स्कूल डीएवी स्कूल केते प्रकार स्कूल सब खोलाई आमर सी सेमती गोटे मिशन स्कूल सी सेमती गोटे स्कूल खोलते स्कूल खोलिकी पिला विभिन्न असुर बालक मान शिक्षा देते कौन शिक्षा देते ओम नमो भगवते वासुदेव शिक्षा देले कि शिक्षा देले असुर मान जो शिक्षा केमी युद्ध कर बाड़े पिटो धन लुंठन कर से राजा पुओ भी अच्छा सेनापति पुओ अच्छा मंत्री पुओ अच्छा केमी टैक्स आदाय कर कौन कर जो आमर कर्मकांडीय शिक्षा सब ये कर्मकांडीय शिक्षा प्रदान कला भर प्रहलाद महाराज भी जाइए छोट पिला पठे 5 वर्ष प्रहलाद महाराज देखिए बहुत सुंदर आ बहुत आकर्षणीय कहीं भगवान भक्त ना तेणु जदिओ हिरण्यकशिपुर आउ 4 पुओ थे तथा प्रहलाद महाराज से देखला मतलब मन एकदम खुशी थे बहुत खुशी जो प्रहलाद देखिए मैंने स्पेशल गुरुकुल छुट्टी करेगी मगेब गोटे आलिंगन कर दिन मगेई जे प्रहलाद महाराज छुट्टी समर भैकेशन आसिक पहुँच जाइए आसिक पहुँचले प्रहलाद महाराज आसला सी कहते आज आसो प्रहलाद घर को नब सीधा मो पाक नहीं आसो मुझे देखी नहीं घर छाड़ माँ सी आसी पहुँच सीधा राजदरबार आसी पहुँचीगले टेकी नहीं बसईदे कौटी कोल सिंहासन बसगले बाबा तुम जा कौन सब शिखिल कहल गुरुकुल प्रहलाद महाराज से प्रथम आरंभ कर आरंभ कर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणम प्रियते भगवत्यधा तेन अत्युत्तम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम एटा होउछि कोन
विष्णु को श्रवण कीर्तन करियो जहा करियो एटा होला मोर शिक्षा संधर्मर कोन या शिखैथिले से तो निजे जानना विषय सी कोड शिखे हिरण्यकशिपु धरिथिले पुओ को एमती पूरा एकदम ये रे जेमि धरन जे सांसारिक लोक माने जे आउ खुशी जेहेतु भगवान को भक्त ना धरछन संगे संगे 440 वोल्ट करंट मारला पकई ना पिलाटा अरे कौन कहला आउडी कहलु शिशु पुणी रिपीट कर आश्चर्य होला कि इतना की और शिखिला विष्णु विष्णु कौन बोले शिखिला कहना देवता माने स्कोल कहउछन ना ओम नमो भगवान हिरण्यकश्यप नमः भगवान हिरण्यकश्यप नमः से भगवान बोली तांको पर देवता ने स्तुति करछन हिरण्यकश्यप होछन भगवान आ अन्य मान कथा छाड़ दियंतु समस्त ब्रह्मांड रो समस्त करछन 14 भुवन जात माने ध्रुव लोक पर्यंत समस्त एडू करेंट मारला कहले विष्णु विष्णु के सिखेला कोन श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन नवदा भक्ति ये सब जिंस इबुडा को जानला कोन कहला मु तो स्किल ये विष्णु ना कोन उडे कहला कहला हे से मास्टर छाड़िए बसतले ऑप्शन ना पळे ना ना राजा को मास्टर छाड़िए आगन पियन छाड़िए बसियो तो संगे संगे ना मास्टर जाउछन धरि हम देखिया नै ठीक सिख मास्टर धरि आले कहले पागल ताको ए पाठ कोन पढैछो एगुरा कोन सिखिलो सिखिलो कहल कोन शिशु प्रधान माते आउट रिपीट कर एजो कसरा कहले एगुरा कोन पढौछो से आश्चर्य गेल कहले सर एगुरा तो हम सिलेबस नै आपण जो सिलेबस दैछन हम पढेबु को हम तो ए पाठ कोडी पढिनु एगुरा जानिनु फर्स्ट टाइम सुनुछु ए कोन कहू तापर आउट ऑफ सिलेबस से कोड शिखिला ए छोट पिला हम तो किछ बुझि कोन कहले तारे कोन काम कर ए विष्णु चर बोधे किछ बुलुछन कम स्कूल पाखे तेणु काम कर गोटे प्लाटून गोटे रेजिमेंट फोर्स पठे दूचे जमी आउ के पिपुड़ी पशिବ सब चेक करके छाड़िबो सेम किछ छाड़िबो करी पठे देला परे से सेडू कोन हैला जय जगन्नाथ सेठी जाय कि जगिला परे तेनो कसुटे चिंता रे थाए कोन पिलाटा नष्ट हो गेला आज काली जेमि पिला इस्कन को जाउची गल्ला से नष्ट हो गेला सब गला यही बयस को कोन मंदिर गलानी मठू गलानी बाबा कथा सुनलानी कोन तार हे जीवो किछि कहउछन मो पु एते पाठ पढ़ता से केस कर दउछन ये को पढउछन कोन कर दउछन से एबे 2-3 दिन तले जने आस्थिले मो भाई रो सांग आस्थिले मुति लव करथिल थी पहले भलो छु अरे एला कोन एई बयस को के मत बयस कम हे किछि नहीं तथापि आम आगे ना ना ये कौन कर सब ये कौन बयस है बोल तुम ए कोडी जाउ हम घर को जाउ ए घरे पहुंची मत फोन करियो ना हम करी ताले पहुंचो गारंटी तो काई कोचा ना के ताहे ए बयस के भेल तो आ किछि कहले नो यही होची अवस्था तापरे से गले कोन शिक्षा चलला विभिन्न प्रकार गणित तांकर जो असुर मानकर शिक्षा दे साले आउ थे तो आसिले तथा हिरण्यकशिपु टेंशन रे थांदे पिलाटा ठीक जणा पडनी भलो पुओटा मोर एक चारि पुओ भितर सबुठ भलो पुओ कोन गोटे ता अवस्था एमथिला कि शिखेला हो एथरा हबनी मो फोर्स जगी देछि आउ से जिंस बोधे रिपीट हो आउ थे आसला बाबा कोन शिखलु कहि से कोन कहिलो माने श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन एथर हिरण्यकशिपु 440 नहीं 880 लगे ये सब सागे धरला उबाड़ दे राजा तो यही गुड़ा कासी कहूछु तो पुणे उबाड़ देला मन दुख होला पिलाटा को पकई देली कोन नै के आसी बाबा एगुड़ा सिखलु को तो किए सिखेला काम पचाल तापरे से उत्तर देछि कोन उत्तर देछि मतिर्ना कृष्ण मतिर्न कृष्णे परतोषतो वा मिथ्या विपदे गृह व्रतानं अदान्त गोभीपस्तातमृषं पुनः पुनः चर्वित चर्वणानं जे कृष्ण के पाखे मति मोर लगे पड़ो सत्य लगी जाऊँ मन को मन लगी जाऊँ केमी लगुच मुझे जानी सी पाठ पढ़ाऊँ सब कर मो मति से ना मो मति कृष्ण पाखे लगे मुझे कौन करी लगी जाऊँ से आरंभ हो गला हिरण्यकशिपु अच्छा तो मति एमती लगी जाऊँ मोर एत वर्ष है मति लगी पारे सी पुणी आम कूलर शत्रु मुझे एत व्यवस्था करुँच घर द्वार छाड़ी जाकि देवता मान 100 वर्ष हिसाब से तपस्या कली कौ अवस्था पड़ली पिंपुड़ी खाईगले एबे तो मति लगी जाऊँ केम तो मति लगे देखा तू कह
ओम नमो भगवान हिरण्यकशिपु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ସେଠୁ କଣ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିଲା କଣ ବିରାଟ ତାର ଖର୍ଗ ମାନେ ତାକୁ ବସିକି ପଳଉଛି ସେ ପୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କଣ ଯାଦୁ ଫାଦୁ କିଏ ଗୋଟେ କଣ କରିସାରିଲାଣି କଣ କଲାଣି ଆଉ ତାପରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାରିଛନ୍ତି ହାତୀ ଚଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଭଉଣୀ ଥିଲେ କିଏ ହୋଲିକା ହୋଲିକା କହିଲା ଭାଇ ଟେନସନ ନିଅନି କିଛି ମତେ ମୁଁ ବର ପାଇଛି ଶିବଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବର ପାଇଛି ମୋର ନିଆଁ ମତେ ପୋଡ଼ି ପାରିବ ତମେ ଦବ ନା ମୁଁ ଧରିକି କୋଳରେ ବସିବି ସେ ସିନା ନିଆଁରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଯିବ କୋଳରେ ବସିବି ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ କୋଳରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଶିବଙ୍କ ବର କାମ ଦବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନା ତେଣୁ ସେ ହୋଲିକା ନିଜେ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଉଣଟା ବି ମାରିଦେଲା ତାପରେ ପାହାଡ଼ରୁ ପକଉଛନ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରାଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର କଲେ ମରିବାର ନା ନା ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଏଉଠୁ ନୃସିଂହଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳୁଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ନୃସିଂହଦେବ ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ହେଉଛି ଟଲରାନ୍ସ ସହନଶୀଳତା ଆଉ ଗୋଟା ହେଉଛି କ'ଣ କମ୍ପାକ୍ସନ୍ ଦୟା ଦୟା ମାନେ ପ୍ରିଚିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ପ୍ରଚାରର ଦୟା ନହେଲେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି ନା ସମସ୍ତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାଇଁ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଟା ଫାର୍ମ ଫେଥ୍ ଅବଶ୍ୟ ରାଖିବେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଦୈନ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଗୋତୃତେ ବରଣ ଅବଶ୍ୟ ରାଖିବେ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି ହୋଇବେ ଯାହାର ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣେ শ্রীনন্দ কুমার হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে তেଣୁ ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି ଯାହାର ଆସିବ କୃଷ୍ଣ ଗୋତୃତ୍ୱ ବରଣ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ରଖିବ ଏଇଟା ଫାର୍ମ ଫେଥ୍ ହବାର ଅଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ସେଇଟା ଥିଲା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବିପାରୁନେ ସହନଶୀଳତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କୋଉଠି ଅଛି କି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ସେ କହିଛନ୍ତି କୋଉଠି ତମେ ମତେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ ଭଗବାନ ତମ କଥା ବୁଝିବ ତମେ ବି ତାର ଦଣ୍ଡ ଦିନେ ଦିନେ ଭୋଗିବ ଆମେ କ'ଣ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ବି ଯଦି କିଛି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବି ଏଇଟା କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ବି ରିଆକ୍ସନ ଏଇଟା ବି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ତା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଏ କଥାଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା नो कंडीशन विदाउट कंडीशन भक्तଙ୍କର କାମ ହେଲା କିଛି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ ଯାହା ଭଗବାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରଖିଲେ we should be satisfied ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି ଥରେ ଖୋଜିଲେ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କିଏ ଖୋଜି 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 ପାଇଲେ ଆସିକି କୋଉଠି ଆରେ ଏତେ ଖୋଜୁଛି ଆରେ ମୋରି ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏ ଶିଷ୍ୟ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ମୋରି ପାଖରେ ଅଛି ଭଗବାନ ଶିବ ବି କହିଲେ ଶିବଜୀ କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବମାନବ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ ଭାଗବତମ ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ନା ଆମର ଯେ ଶମ୍ଭୁଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମରେ କ'ଣ ନିମ୍ନ ଗାନମ ଯଥା ଗଙ୍ଗା ତାପରେ ଦେବାନମ ଅଚ୍ୟୁତ ତଥା ବୈଷ୍ଣବମାନମ ଯଥା ସବୁ ପୁରାଣମ ଇଦମ ତଥା ଭାଗବତଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତ କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ତାମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କୋଉ ପ୍ରକାର ଟଲରାନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୌର ଲୀଳାରେ ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ଗୌର ଲୀଳାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 22 ବଜାରରେ ଯବନ ମାନେ
22 ବଜାରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ବାଡେଇଲେ ଶରୀର ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି ଫାଟିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତଥାପି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ସେ ଗାର୍ଡ ଗୁଡା ବି କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କନେଷ୍ଟବଳ ଆସିଥିଲେ ଚୌକିଆ ବାଡଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଆରେ କହ ସେଟା ବନ୍ଦ କର କହ ନା ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତତେ ବାଡେଇବାକୁ ସେ ଜଗନ ଆଦେଶରେ ବାଡଉଛି ହରିଦାସ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାରି ଦଉନ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଛାଡିବିନି ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ସତ ମହାମନ୍ତ୍ର ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର କୁହାଯାଏ ଯେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଗୌର ଗଣଦୋଷ ଦୀପିକା କବି କର୍ଣ୍ଣପୁର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶିବାନନ୍ଦ ସେନ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିଲେ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କବି କର୍ଣ୍ଣପୁର ସେ ଗୌର ଗଣଦୋଷ ଦୀପିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଦି ଲୀଳାରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କାହାର ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ସେମିତି କିଏ କାହାର ଅଂଶ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହରିଦାସ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ଭାବ ଏତେ ରହିଛି ଦୟାଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କର ବାସୁଦେବ ଦତ୍ତ ଗୌରଲୀଳାରେ ବାସୁଦେବ ଦତ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ବାସୁଦେବ ଦତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ହେ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟୋକେଇରେ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ସହିତ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ସମାନ ହେବେନି ଗୋଟାଏ ସୋରିଷ ପଡିଗଲେ କଣ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତତେ ବାସୁଦେବ ମାନେ ମୋ ଆଜି ଗର୍ବିତ ତୁ ମୋ ଭକ୍ତ ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସିଏ ବି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ ବାସୁଦେବ ଦତ୍ତ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଦୟାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇସ୍କନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ 70 ବର୍ଷରେ ନା 70 ବର୍ଷରେ କରିକି ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ 10 ବର୍ଷରେ 11 ଥର ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଏତେ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଇଣ୍ଡିଆର ତ ସବୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ସାଧୁ ହେଇକି ଉଡାଜାହାଜ ଚଢିକି କଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଉଡାଜାହାଜ କଣ ତମେ ମୂର୍ଖ ବାହାର କରିପାରୁନ ତମେ ଦେଖୁନ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଛି ମାୟା କେମିତି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନେଇକି କୋଉ ଗତିରେ ପଳଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଉଡାଜାହାଜରେ ବୁଲିକି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ ବାହାର କଲେ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଆଣିବି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତାନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁହୃଦ ପ୍ରକୃତ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ମେଡିକାଲ ଖୋଲିଲେ ସିଏ ସୁହୃଦ ନୁହେଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିଚରର ମୂଳ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବି ଜଣେ ପ୍ରିଚର ନା ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରିଚର ମୂଳ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ଧନ୍ଦା ପାରୁନି ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁତ୍ର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ଏ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ଆସିଲେ କିଏ ବିମଳା ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଯିଏ ଆସିଲେ ସିଏ ବି ସେମିତି କୃପାଳୁ ସେ ଗୋଟେ ନଦିଆ ପ୍ରକାଶ ମାଗାଜିନ୍ ବାହାରୁଥିଲେ ଥରେ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଶୁଣିଥିବେ କଣ ଆପଣ ସେ ଏଥର ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଏ ୱିକଲି ମାଗାଜିନ୍ କାଢୁଛନ୍ତି କଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ ଏତେ କଣ ଅଛି ୱିକଲି କେମିତି ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଏ ଯୋଉ ଜଡ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଏଇ କଲିକତା ସହରରେ ଯଦି 20ଟା ପେପର ଡେଲି ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି ସିଏ ହଉଛି 1/4 ସିଏ ହଉଛି 3/4 କେତେ ମତେ ଯଦି ସୁବିଧା ଦିଆ ହୁଏ ମୋର କଷ୍ଟମର ମିଳନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ ମିଳନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବାହାର କରନ୍ତି ମାଗାଜିନ୍ ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃପଣ ନିଅନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କୃପଣ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ କୃପଣ କିଏ ନା ଯିଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇକି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜଡାବେଧାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବାଟ ଏଠି କରୁନି ଜଡ ଭୋଗରେ ଏଠି ଲାଗି ରହିଛି ଜଡ ଜାଗତିକ ସୁଖରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କୃପଣ ବାକି ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ଲାଭ ପାଇଁ ଏଠୁ କେମିତି ଯିବ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ତେଣୁ ଯିଏ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସବୁଗୁଡାକ ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି କୃପଣ ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ କୃପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ରହୁଛେ
आम कौन सोर्स गोटे खबर पाई आम घर आम जड़े मेम्बर मारे चेष्टा कर सब भाव आ खाइबा काले विष शोबा काले फैन फैन लुज कर गली पड़ो बाथरूम ये धरला बेलू भाभी काले करेन्ट चार्ज कर अधिका ये धर पक मत के प्रकार प्रहलाद महाराज किए मारे चाहूँ निज बापा मारे ता छड़ा जिते पार्षद मंत्री मंत्री समस्ते लगी जाइए तथा से किसी टेंशन ना ओम नमो भगवते वासुदेव हरे कृष्ण महामंत्र बस जप कर चिंता ना यहाँ प्रहलाद महाराज अविचलित भाव ना नहीं ये सब जिनस आम प्रहलाद महाराज को आ प्रहलाद महाराज कहते कौन ना देखु पितामाता मैंने भावुंट से पिलार रक्षक बोली किंतु प्रकृत में से पिलार रक्षक नुह कहीं पितामाता आगे संतान चली जाऊँ असहाय अवस्था बसिक रही आ बेले बेले पितामाता भावुं संतान मारदे किसी संपर्क जदि गर्भस्थ है शिशु बेले बेले भावुं ना ये औषध फौषध ही मारदे जिते देले भी पुणी बाहर के काम करूनी किसी बाहर के ना रक्षक ना मारी पारे पितामाता ना रक्षा करें ना मारी पारे बेले बेले डाक्तर भावुं डॉक्टर आउ मेडिसिन डॉक्टर एंड मेडिसिन आर नॉट ट्रू प्रोटेक्टर मेडिसिन और डाक्तर एमाने भी रक्षक नुह देखुना मेडिसिन खाई कौन लोग मर ना डाक्तर डाक्तर कौन समस्त बचे दे पार्छन से भी रक्षा कर जदि भी डाक्तर बचाऊँ से बुद्धिटा किए दौर भगवान कहले ना मत स्मृति ज्ञान अपहन मोटू स्मृति और ज्ञान सब आस गोटे डाक्तर ऑपरेशन कले या धरिकी ये जो जिनसा लुहाटा कौट आस खଣି खଣି कौन आम बापा या रखा खଣି कौट आस कला जी ब्रेन तैयारी कला से ब्रेनटा कौट आसला सबू आस ए विषय गोटे मन पड़े परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज बहुत दिन तले थे गोटे प्रचार जाइछन्ति जोटी जाइछन्ति सेठी गोटे पिलाटा हठात गोटे विष जिनसटा खाईदेला जो समस्ते डाक्तरखाना गले महाराज भी सागर गले गलापर जहाँ से डाक्तर चेष्टा कर वॉमिटिंग कर पिलाटा बचे महाराज खुशी से डाक्तर टी गर्वित थे कहले अच्छा यू पीपुल यू ऑलवेज से हरे कृष्ण बट एट लास्ट यू डिपेंड्स अपन मी जे तुम सब हरे कृष्ण कौच ना कृष्ण को मानुच कि देख आमर भी शक्ति अच्छी आम भी रक्षा करें पिला महाराज कहले कृष्ण रक्षा कले तुम कौन रक्षा करो ना कृष्ण केमती रक्षा करो ना तुमको जो ये जो इंस्ट्रूमेंट ये मेडिसिन ये बुद्धि ये सब किए देसी डाक्तर जड़ बुद्धि बोला ना से बुद्धि नाला ये सब हाई फिलोसफी बुझा महाराज सी बुझीपारा जो बुझी न पाला कहला ना आप कथार कन्भिन्स नुह महाराज कहले अच्छा मत गोटे जिनस कहले आप जो हस्पिटाल ये रोगी मरती आज्ञा बहुत मरती ना मारिया कौ औषधटा दिखती कौ ऑपरेशन करती कर्म अनुसार मरते ना कर्म अनुसार तो मले कर्म अनुसार जीतली यू आर जस्ट मीडियम पेट नवा तुम ये सब सागे सागे तापरे आ गोटे प्रहलाद महाराज शिक्षा दौरान बोटमैन इज नॉट द ट्रू प्रोटेक्टर ऑफ द बोट डंगा जी बाहुची से डंगार भी कौन प्रोटेक्टर मान रक्षाकर्ता भी से नुह देखो ये संसार ये पांडव मान कथा चिंता कर पांडव मान प्रति कौन न कहले पिता मरीगले भीम को प्रथम छुआटू बेलू खुआ दे विष देदेले लाक्षाग्रह पूरे निआ लगेदेले स्त्री की राजसभा उल्लग्न करदे मिछरे पुणी 12 वर्ष बुले देले आउ युद्ध किए किए एगेन्स्ट नथिले किए किए नथिले कहले कर्ण भीष्म द्रोण अश्वत्थामा सब महारथी पाखे महारथी जड़े किए अर्जुन से पुणी भीष्म आंकू शिखिकी आसी द्रोणाचार्य गुरु सेपटे छिड़ा है किए किए थे देखु कर्ण गोटे अस्त्र पाई गोटे नागभाष अस्त्र मार से नाग नहीं पड़े अर्जुन को यही लेवल सी पुणी अस्त्रटा जो आसो से देखा सी आउ गोटे टेंशन अर्जुन को यही लेवल मुंडटा को नाग नहीं पड़े मारी अर्जुन देखी पाना भगवान देखते 8 इंच चापीदे घोड़ा मैंने बसीगले चपीगले नहीं पड़े देख कौन न करती भगवान
ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ସ୍ୱର ମାରିଲେ ଉତ୍ତରାଙ୍ଗ ଗର୍ଭ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ତକ ପରିଜିତ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ଭିତରେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପଶି ବୁଲିଲେ। ରାଖେ କୃଷ୍ଣ ମାରେ କିଏ, ମାରେ କୃଷ୍ଣ ରାଖେ କିଏ। କୃଷ୍ଣ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କେହି ରକ୍ଷା କରିବେନି, କି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଥରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଯାତ୍ରୀ, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବାଲା ହେଇଗଲେ ସିନା, ସେତେବେଳେ ତ ସମସ୍ତେ ଧୋତି ଗଲା ଥିଲେ। ଆମର ଭାରତର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଧୋତି ନା, ଏସବୁ ବଡ଼ାଟିଆ ପୋଷାକ ଆମର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଡଙ୍ଗାରେ ହଠାତ୍ କଣା ହେଇକି ପାଣି ପଶିଲା। ପାଣି ପଶିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନାବିକ ଯିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲା ସେ ଡିକ୍ଲାର କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଞ୍ଜର, କେତେବେଳେ ବି ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ପାଣି ପଶୁଛି। ସେ ସାଧୁ କଣ କଲା, ବାହାରୁ ପାଣି ଆଣିକି ପୁରେଇଲେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ। ଦେଖିଲେ ପାଗଳ, ବାହାରୁ ପାଣି ଆଣିକି କଣ ପୁରଉଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଠିକ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ପାଣି ଜୋରରେ ବାହାରୁଛି। କିଛି ବାହାରିଗଲା ପରେ ନାବିକ ଡିକ୍ଲାର କଲା, ଯିଏ ଡଙ୍ଗା ବାହିଲା ବେଳେ ନାଉରି କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର, କାହିଁକିନା ପାଣି ପ୍ରାୟ ବାହାରିଗଲା। ଇଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଘେରିଲେ, କହିଲେ ପାଗଳ, ଇଏ ତ ପଶୁଥିଲା ପାଣି, ତମେ ଗାଧିଆ ଲୋକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଢୁଛୁ, ତମେ ପୁରଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ତା ମନକୁ କଣା ପଡି ବାହାରୁ ତମେ ବାହାର କରୁଛ। ତମେ ଦେଖିପାରୁନ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା କଣ ନା ଏଇ ବୁଡ଼ିବାଟା ଯଦି ହବାର ଥିଲା ନା, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ମିଶେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ଆଣିକି ପୁରଉଛି। ତ ତାର କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ବୁଡ଼ିବନି, ବାହାରିବ, ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି। ଇଏ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ଆମେ ସେଇଆ କଲେ ଆମକୁ ସେଇଠି ଦେବେ, ତୁ ଯା ବାବୁ। ବହୁତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟାଇଟାନିକ ସେ ଟାଇମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବେଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କନସେପ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଟାଇଟାନିକ ଯୋଉ ଜାହାଜ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କଣ ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ଭଳିଆ ଜାହାଜ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଇ ହିଁ ନଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ସେଲିଂ, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, କଣ ହେଲା, ନାଚ ଗୀତ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଟାଇଟାନିକ କଣ ହେଲା, ବୁଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ନା, ତେଣୁ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବୁଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଚରିତ୍ର ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି। କଣ ଅଛି ନା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ଼ହେଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଇଲା ଷଣ୍ଢ ପଛପଟୁ ଫୁଟପାଥରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, 45 ମିନିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ କିଛି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆସିକି ଉଠେଇଲେ, କଣ କଲେ ଗଲା। 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଳଦୂତରେ ଗଲେ ଜାହାଜରେ, 2 ଥର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା ତା ଭିତରେ। ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି କେହି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଟାଇପ୍ ମେସିନ୍, ତାଙ୍କ ଇଏ ଚୋରି କରି ନେଲେ। ବାଉରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରି ପକେଇଲେ, ଗୋଡ଼େଇଲେ, କେତେ ପ୍ରକାର କଲେ। ତା ଦେହରେ ସେ କଣ ଅବିଚଳିତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେମିତି ଅବିଚଳିତ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମିତି ଅବିଚଳିତ। ତେଣୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର, ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆପଣ ଶୁଣିବେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ସିଏ ଇଏ କରନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ବହୁତ ସମୟ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ, 18 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥରେ ରହୁଥିଲେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ କିଏ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ନା, ରାଧା ବିରହ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କଣ ଭାଗବତମର କଣ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ। ରାଧା ଭାବ ଗୋପୀ ଭାବ ଗୋଟେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା, ଥରେ ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ତମେ ଆଗ କଣ ଅନୁଶୀଳନ କର, ତାପରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କର, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଅ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏତେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ, ଜଣେ ନିଜେ ରାଧାରାଣୀ। କାହିଁକିନା ଆମର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ସ୍ମର ଗୌର ଗଦାଧର କେଲିକଲମ୍ ভব গৌর গদাধর পক্ষচরম শৃণু গৌর গদাধর চারু কথা ভব গোদ্রুম কানন কুঞ্জ বিতু। ତେଣୁ ଗୌର ଗଦାଧର ସେମାନେ
जो भाव भितर थे से भाव से प्रहलाद दशम न करी प्रहलाद महान चरित्र ये कौन ये हूँ आम बेसी प्रहलाद महान चरित्र हिरण्यकशिपु केमती बध कले कौन कले जापारे कहीं शिक्षाटा आमको दरकार तत्वटा दरकार आमर भी मायापुर ये जो सरी प्रहलाद महाराज ये आउ नृसिंहदेव अच्छा सी जो आविर्भाव होते प्रभुपात जो मायापुर उत्पात सब होता डकायत मैंने आसते लोकाल ग्रामवासी मैंने आसते प्रभुपात कहते तुम नृसिंहदेव स्थापना कर प्रभुपात अवृत लीला कले भक्त मैंने गुरु महाराज थे अन्य स्वप्न है जे तुम पत्थर तार पत्थर चिन्हबार अच्छे केते प्रकार पत्थर को पत्थर स्वप्न है यही पत्थर अच्छी आउ यही लोक केरल में अच्छी यही तैयारी करेंगे से अनुसार से ऑर्डर देले बहुत दिन 1.5 वर्ष लगे आसिक वर्षा दिन है आने जापारे जो सी केरल नड़िया गछ ना सी पूर्णांग कले जो अच्छी मायापुर पूर्णांग करदे पूर्णांग कर नड़ियार ये घोरे देले खोला रहा कथा नुहे ना से विग्रह नड़िया ताटी दे पूरा कभर कर रखिदे सी घरे ना वर्षा प्रबल होची से पूरा ओदा है नड़िया हुतु हुतु जलिला से नड़िया सी सब बहुत कष्ट करी मायापुर जो ये फोन थाए आसिक नियंतु ना मु मरीजी केते लीला अच्छी एठी नृसिंहदेव आमर अच्छी केते आमर पंचेन्द्रिय प्रभु जन्निवास प्रभुंकर भाई जी थे गत वर्ष करोना पर से अपघट लीला जाधाम यात्रा कर सहित बहुत लीला अच्छी नृसिंहदेव थे गोटे छोट लीला कहूँ समय है थे पंचेन्द्रिय प्रभु राति शोई हठात देखिले कांध उपर किए जड़े हाथ रखी से उठीगले बेला मत खोलदे आसु आज कौन सी नरसिंहदेव मुख्य पूजारी थे ना जन्निवास प्रभु होती राधा माधव सी दी भाई जाक तेणु से सांगे सांगे खोलदे कौन आसु सी सब सांगे सांगे दौड़े मंदिर मंदिर दौड़ा बेलू गार्ड देखिए से देखी तो समस्त खोलदेवे खोलला बेलू नरसिंहदेव ये अल्टर खोला अच्छे से आश्चर्य बंद कले क्षमा मागिले देखा चिन्ह कर भक्तों सहित भगवान लीला आ गोटे कहूँ लास्ट आमर इस्कन गोटे ये साउथ आफ्रिकार आमर गोटे मंदिर अच्छी केपटाउन आमर गोटे मंदिर अच्छी सेठी साउथ आफ्रिकार जातीय पशु किए सिंह एठी जमी आम गाई की देखु से सफारी गले से सिंह को पिला पिला बेलू देखते बहुत अच्छा ना से सिंह से गोटे छोट झीटे बापा माँ मंदिर नहीं आसती सब आसती सी थे कौन है ना से झीटा जो आसे सी आगे नृसिंहदेव विग्रह पाक पलैब सी देखिए किए लायनगढ़ से कहला मुझे एमती मत लायनगढ़ दरकार से गोटे नृसिंहदेव छोट प्रतिमूर्ति देखें खेलना धरिक कह शोब सब से पिलाटा धरती दिने कौन है घर पाखे हाईवे सैडटा से झीटा जस्ट खेलु खेलु बाहर को पलैसी गोटे बल पछे गोटे विराट ट्रक आसला मारिदेला 12 फुट खंडे उठिकी से पड़ला समस्त भाविले आउ ना ये चलीगला ताकू टेकिक नहीं घर पाख लोक दौड़िकी पलैले हस्पिटाल को गले हस्पिटाल जाइए डाक्तर को देखिए डाक्तर से कौन है ना ट्रक मार डाक्तर सब सागे सागे स्कान फान कौन सिस्टम सब करके देखे अल्प दिन तल कथा सब देखले देखला बेलू बाहर को आसना केमी कौन ना गोटे बड़ ट्रक मारला डाक्तर कहला कौन खेलिया आस टाइम नष्ट कर ना कौन कौन ना गोटे विराट ट्रक तुम मारदेला 12 फुट उठी पड़ा बोली तुम कौच तार तो स्कान रिपोर्ट किसी ना सी भल अच्छी किसी भी तार है देहरे कौन सी गोटे हार्डर एपट सेपट है केमी है सब पिला किस समय उठी पड़ा ता बापा माँ उठी बसला बापा माँ खुशी जहाँ कौन ना केमी कौन है ना से लायनगढ़ भारी नटी अच्छी बहुत बदनाश अच्छी कौन कला सी ना मत जोर धरी पकेला मुझे आंचुड़ी देती देखला आंचुड़ा दाग गोटे नख दाग पड़ी माने सी ट्रक धक्का होती जानी नृसिंहदेव उठेकी नहीं अन्य मान जानापी नख दाग छाड़ी भगवान लीला तेणु से देखिले भगवान माने सी निस्वार्थ कौन स्वार्थ ना ना से भगवान ये लगी तेणु ये है नृसिंहदेव चरित्र आम भगवान को नृसिंहदेव प्रार्थना कर कौन ना भक्ति पत्र विघ्न विनाश तेणु केमी आमको भक्ति प्रदान करूँ भक्ति पत्र सहायक हूँ प्रहलाद महाराज चरित्र आम शिक्षा लाभ कर जय श्री नृसिंहदेव भगवान को शुभागृह तिथि महामहोत्सव की भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय श्री प्रभुपाद जय श्री गुरुदेव की निताई गौर प्रेमानंद।